Ayun, balance nyo sir. Tukod sir, tukod dyan sa rubber, tukod dyan sa rubber. Balance, balance. Okay, Thea. Wave. Sige, lakad. Ate. If ever na gusto din natin pumunta doon na side sir, 100 meters from the shore lang sir ah. Sir, 7:50 na po, so mag-start tayo 7:55. Para po 8:25 tayo sir ah.
sa may rubber nyo tukod. Sa rubber wag sa may Boracay sir, kasi medyo madulas yan dyan eh. Atras nyo yung paddle sir, dito banda. Dito na side sa may ano, sa may rubber na blue. Opo, dyan yung banday tukod. Huwag sa may white na yun sir, kasi madulas. Tapos try nyo munang lumuhod sir. Ayun, i-balance nyo muna ang katawan nyo sir. Pag medyo nakabalance na, tapos relax, medyo angat-angat kayo konti, tapos angat nyo yung ano, itaas nyo yung isang paa nyo, itayo nyo. Dalawang kamay sir, dyan sa paddle. Opo. Opo, medyo ano nyo sir, pantay nyo yung paddle sir. Atras nyo konti, yan dyan. Angat muna sir, isang paa po muna. Kaya ba sir? Sige. Basta isang paa muna sir, isang paa. Kahit saan dyan, pwede nyo iangat. Kahit anong diskarte nyo sir, basta makatayo kayo, okay po yun. Ayun nga sir eh, medyo relax nyo muna sir, katawan nyo. Baka mahulog tayo. Baka survive. Ulit sir, ulit. Tayo ulit sir. Try natin ulit. Tubig lang naman yung ano nyo sir eh. Oh, babagsakan nyo eh. Ayun, balance nyo sir. Tukod sir, tukod dyan sa rubber, tukod dyan sa rubber. Balance, balance. Unang try, laglag. Meron pa tayong ano oras sir na para mag-try. Normal ba yun? Normal lang yan sir. Ulit sir. Bumalik ngayon sa ano, mahirap. Opo sir. Kahit kami din nung una sir, nahulog din kami nung unang try namin yan. Ano sir? O sige sir, ulit. Oo nga sir, nakuhaan mo na sana kaso lang nahulog tayo. Ulit, ulit. Second try. Ano Ano sir, tukod nyo sir, yung paddle, itukod nyo, itukod. Hindi talaga tayo makabalance niyan sir kasi hindi natin natutukod sir eh. Bale yung paddle, yan yung ano, pangatlong paa natin. Oh sir. Tukod nyo sir, yung paddle, itukod nyo, itukod. Yan. Sa gitna sir, gitna, gitna. Ayun. Yan. Sa gitna sir, gitna, gitna. Ayun. Okay. Ayun, balance, balance mo sir. Masyado tayong ano, kinakabahan.
Okay, go. Sa may rubber lang kayo sir, apak, sa may rubber lang ha. Huwag sa may kulay puti na yan. Medyo madulas yan dyan sir. Pang-anim na try. Wait lang sir ha, ikot muna natin, wait lang. Sa may rubber sir, sa may rubber. Tapos i-relax nyo yung katawan nyo sir. Yun. Straight sir, straight. Yun. Balance nyo muna, balance. Ayun. Ayun.